Pozdrav svima i dobrodošli u kanal. U današnjem videu vadimo inektore iz Mondea 2010. dizel 2.0 TDCi jer trebaju ići na repariranje. Evo ovak, radi se o modelu iz 2010. godine sa 2.0 TDCi motorom sa 140 konja. Evo ovak, da bi se sad skinem ovo sam malo vru, sveže skin dok je hladno. Ok, nebitno. Znači ima za odvrnut na svakom inektoru dva šarafa. Ovaj ovdje s ove strane i jedan, evo ga ovdje dole. Taj, kad se ta dva šarafa odvrnu, onda imate vamo u maticu za otpustiti. Kad se ta matica otpusti, znači dovod goriva samo pomaknete u stranu i zatim ima osigurač ovdje koji se vidi, evo ga vamo, tu. Njega se mora izvući van, prema lijevo, ali mislim da na prvom inektoru se mora prvo izvući inektor van da bi mogao uopće se izvući ovaj povrat goriva. I to je u biti cijela poanta. Ovo se ošteka, normalno išteka se i odvrnu se ta dva šarafa. Tu, šarafi se ovdje dovod goriva. I to je cijela priča, inektor izlazi van. I sad već kad u ovom videu radim, kod kodiranja inektora na Mondeu četvorki nema kodiranja inektora po ovom kodu, nego i kad uđete u opciju kodiranja pokažu nam se brojevi 4, 5, 6. Gledate ovaj ovdje gor broj, ovdje je petica. Znači na svim inektorima mora biti isti broj. Kad je na svim inektorima isti broj, onda se samo okrenu na taj broj u postavkama na softveru, da on biti očitava pod peticom recimo te inektore. I to je to, nema više ništa kod kodiranja. I inektor može vani. Prvi inektor vani. Važno je začepiti rupu dok ne dođu novi inektori, da ne bi upadalo nešto unutra. Nepoželjno jer direktno ne ide u motor. To bi bilo to što tiče vađenja inektora. Inektor izvaditi. Znači treba otpustiti ove ovdje. Ovo, znači otpusti se tu i otpusti se tu i imaju dva šarafa koji drže inektor, oni se izvade, tako da se uopće ne mora rastavljati cijela ova grana usisna i sistemi da bi se došlo do ove gospode ovdje. Pravimo vam prekid pa nastavljamo kad stignu inektori sa
reparacije. Pozdrav svima. Ćao. Pozdrav svima i evo nas nazad. Znači nastavljamo dalje gdje smo stali. Injektori su stigli sa reparacije. Znači reparirani su, stavili smo ovu plastiku, ovaj nosač ponovo nazad i sad ide ugradnja unutra. Ovdje vidimo ima ovaj brtva, znači sve paše. I vraćamo, inače bitan je redoslijed kojim smo ih vadili, pošto smo dobili iste nazad, vraćamo ih istim redoslijedom nazad kak je bilo. Znači 1, 2, 3, 4. Pa krećemo sa jedinice, skidamo ovaj čep dole. I ćemo ga tu uglaviti. Ćemo otpustiti. Uspio sam svući jednu. Silaze ovako što se meću, bilo super. To. Štekano. Ok, spojeno, skinuti. Sad ćemo našarafiti. Svijetlo se. To u šaraftu. Šarafi. Nismo ga skroz dotegli. Onda lagano. Zašto ovak zjeba? Sam pas da mi neću upasti dole, recimo vezati. Još ćemo se konzultirati sa mojim kolegom telefonski. Što se tiče dotezanja, ostali peripetija. Ok, prvi injektor unutra. Kasnije još doteći. Možemo ići na drugi. Broj 2. Ista procedura, skidamo zaštitu. Jednu, drugu. Uglavimo ga lagano unutra. Nježno ko sa ženom.
Pravimo malu pauzu. Nastavili smo dalje. Spojili smo inektore, sve sam spojio, vam sam stavio osigurač, ove sa strane što idu. Prvi se mora otpustiti, pa izad, tu sam se s kolegom. I sad je ostalo još samo doteći ovo crijevo. Tu je ovu cijev vamo i tu gore doteći i stati. Manje više to je to, trebalo biti gotovo. Biće posla na ovom autu. Zajebano, ali dobro, glavno. I evo nas na samom kraju. Znači, sorry zbog prekida što je bilo, vidio sam sa kolegom, to jest koji je mehaničar. On je trebao odraditi što sam rekao cijeli ovaj posao. Međutim, zbog korone je bio spriječen, a meni je auto trebao, pa sam onda ja preuzeo, on je bio audio. Video poziv smo napravili, tako da mi je on pomagao. Da bi nešto zapeo i nešto mi nije bilo jasno. Ostalo još za šraf samo ovdje šelnu jednu, staviti novu. I to je to. Sve je pospajano, osigurači su staviti ovdje. Ovdje je sumnjivo nešto. Da. Ovo je osigurač i drži kako treba. Ovdje je dobro. Dobro. Ovdje je dobro, znači treći. Drugi. Tutaj imamo curno gorivo. Ne znam da je to prije ili to sad novo. Možda se malo obrisati, ajmo prvo zašarafiti u šelnu. Zezaj neke sitnice, toliko zajebavaju. Što je jednostavno što doći ko... Ne mora biti jednostavnije. Ako zna zajebavati, to zapotnije. Ne sam htjela uvati.
potrebu više svezu. Čudo. Imam vidio sam mamu za pozabav se. Sange. Vuču. Izvorate da vidite šta je sam. Zašto to iskočilo? Da, polje to ne smije biti. Gledamo baterija. Okej. Kako je zajebao. Vjerojatno ne drži. Da. Kada je malo gorivo se škazao, zapakiraju obrisat, da vidimo se ponovo svim. Ne znam, ali to od prije gorivo se vidi ili sad. Novo. Očistiti. Najbolje da bude sve čisto prije paljenja. Da ti mogu prići, tako ne mogu. I došao je trenutak istine. Da upalimo motor. Ovo smo pregledali. Spusti dole. Ovo ćemo vratiti. Vraći. Ajmo paliti. Tu. Iz prve. Ajmo što malo dati toku. Ovdje dobro. Poslijeti. Biti reći kup novo osigurače u svaki slučaj. Glavno ne primijeti ništa. Da, to je bilo to. To radi. Znači bitno ako se nosi na reparaciju da se vrate na isto mjesto na kojima su bili. Tako da ne mora se kompjuterski programirati ništa. Ovdje je dobro. Ovo je dobro. Ovdje smo stavili ovu šelnu. To je bilo to. Ovdje ćemo ga malo da radi. Oklupac. To je to. Nakon testne voze ćemo opet otvoriti da vidimo šta se dešava.